দুঃখর কথা है তোর মা মকর সাঙ্গ ঘর গেলে এটা কেটা হনুমান বাহার বুবেল এটা কানা কে জানি মুয়া এটা বসি কর শুনবো রে পসমাল লাগি নিচ্ছে যদি ইচ্ছানান্তি কান কুনি মূল্য আর এন্তি দাঁড়াল দাঁড়া যদি পাঠি বসে দিল বলে ধর্মীয় রত ঝাড়ি দেবি তারা ঝাড়ি দেবি জানা হলে মতে মারবা লাগে এটা আনছো পুরো মারি দে আর মুই মারি দেবি नहीं गो दूती ও हे राधा के भेल मारबो तुम्हें क्या कदी मारी हेबो তুই লোক মরে কি মুঝে কেস পত্র নেই না ई लोग देखु छ देव এই মানে কাগর মলা লোক কাউ কে আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মান্য ভণঞ্জা ওয়ে ওয়ে এটা বন্ধা তোর কুলে ধরা বন্ধা তোর তোমা ডালা বন্ধা তোর হলকলাটা তোর বিলা তোর গাছলাটা তোর एक ओला चिकेन जो है पत्थर रखी दिकरी आस मोर मुहे काने पेई गेले एड़े सुंदर मुह मोर देखन भरतु बे বর্তমানে पत्थर के न रखलो আমার বাকস आ तांकर नामे कहि नै पाउनो जे तू अटे बनसिया न जणी कोन मकर कहितबे पुणी के गो ईट गुटे के भीतरे भरी ही देलर केनता करना छी सेई देला ना महारा नहीं এতি বেল আছে তা ए पत्थरटा जिरितिबा এই মশিন কি আর সামান করলে ভিত केड़े केड़े मशीन जी हेंता करे जिरि মশিন অদম হয়ে গলানো बाहर कर पत्थर बाहर कर केते बेले तुम्हें खुसला पर मत मारबो नहीं के बाहर कर তালি উঠে মার দিও हेलो तबे ताली उठे मारो पत्थर बाहर कर नहीं बाहर कर ताली मारो जोर से শুনে ওই ফুটি গলা চেকা দিতিনি যে ছাল বহরে ये सुने दे पिला खूब झुमरोची पिला के सुने दे ही धुती जनी थारे अरे हे पर पीरती বিষম দেখ দেখলু পরর বিরতি করে আগ পর প্রীতি করি হে অহল্যা সুন্দরী সে গৌতম নারী পর প্রীতি করি অহল্যা সুন্দরী সে গৌতম নারী সিত হইলা রহি পাষাণ সিত হইলা রহি পাষাণ অতি জানি থারে পর প্রিয়তি বিষম सुंदरी स्त्री थिले আচ্ছা तिनी ब्रह्मांडरे गोटिए सुंदरी মা তিনি ব্রহ্মাণ্ডে গোটা সুন্দরী हो ওরে মুই বি সুন্দরী তিনি মোর ব্লক পঞ্চায়েত গোটা सुंदरी मुह के केबे दर्पण दी देखि কিচেন নে না পিলা ছয়া स्वर्गर देवता माने अहल्या रूप यौवन के देखि कर थरहर हो जाउ मोर भी मकर रूप যৌবন के देखि करी अच्छा अच्छा नेता माने होली जोतिले दिने स्वर्गर राजा इंद्र अहल्या नारी संगे छलना करी करी पिरती करिथिले अच्छा से पर पिरती करिथिले अहल्या बोली कर अहल्यार स्वामी गौतम ऋषि अभिशाप देले क्या बोली फेरे दु चारुणी कलंकिनी बिटकी नारी मुई थाउ थाउ ती अन्य पुरुष संगे संपर्क रख जा आज छान ती पत्थर हे जा ए पर पिरती करिथिला अहल्या बोली कर पत्थर हे जा चला आको वृंदावती नामे से महासती
मर्त्या मंडल रे जलंधर बोली राक्षसटे थिला माँ वृंदावती को विवाह करथिला एते अन्य अत्याचार करुथिला जे स्वर्गर देवता माने डरी जाउथिले कहार सक्षम नहीं थई जलंधर के मारबा पाई अच्छा तो देवता माने चिंता कले और नारद महर्षि के पठेछन जलंधर पास के हाँ हाँ अच्छा मुझे नारद महर्षि तू आ तुमे हुछ जलंधर केनता करिथिले जलंधर आ वो नारद जलंधर में गया। हां जलंधर टिके ए खाली अभिनय करबो बाबू जलंधर नमस्कार बाबा नारद के जलंधर बाबा बोलबा बुढ़ा लोग जे नारद बुढ़ा लोग ने जाने हले भी से देवर्षि आसन ग्रहण कर प्रभु बोले बाबू जलंधर हाँ आसन ग्रहण करंतु महिषी तोर पाखरे धन जन शक्ति सब अछि जे तू गर्व जिन करूछ बाबू हाँ देवर्षि मने रखिथा हाँ गुटे जिनिस ते तोर पाखरे नै खाना लेना बाबा पार्वती कर परी सुंदरी स्त्री टे तोर पाखरे नै हैं ई कथा सुनला के जलंधर आश्चर्य हो गेला मोर मोर पत्नी वृंदावती कने सुंदर नहीं न देखो तो है मोर पत्नी ठारू अधिक सुंदर पार्वती पार्वती को हरण करबा पई दुष्ट जलंधर कैलाश पर रख जाय हाँ आगो पार्वती पति प्रभु पंचानन सत्य संग दिन कने तरण रे मा कने तरण पार्वती को जेते बेले हरण करबा पई जलंधर कैलाश के दैछि अच्छा महादेव त्रिशूल धरले जलंधर के हमको नहीं मारबा न कहि दउछे जलंधर का मारवा पाई भगवान महादेव त्रिशूल बाहर कले किंतु वर्ष वर्ष युद्ध करी देखुछन जलंधर के हरे नहीं पारुछन ये कहा ठारू कम नहीं न केनता युद्ध जे दुई के दुई ने मोर मार ये भी नहीं मरु थई मकर मुई एतकल खाली पीली बुलुती सी प्रोग्राम सरले मते जदी फोन फान जदी लगे दिथि तो मेरे नाम रे दुई के दुई पूरा उड़े दिथि ए महादेव के तुम्हें मारबो मार बेले मारी नहीं जलंधर के तुम्हें मारबो जलंधर रो पादो तले 3300 कोटी देवता खटुतिले ताले मुई नहीं पारा प्रभु अच्छा दुई लोकर काहे जे मृत्यु नहीं होते जानि छ आगो सतीत्व बळ रे दुहे बलियार सतीत्व बळ रे दुहे बलियार ततो केबे नहीं है ना मरण ततो केबे नहीं है ना मरण इति जानि थारे परतीर तुझी समा माँ वृंदावती गोटे सती स्त्री थिले बोली करी तार स्वामी जलंधर के किहे मारी नहीं पारे माँ पार्वती सती थिले बोली करी जलंधर राक्षस महादेव को मारी नहीं पारे अरे पति थाउ जेतिरी करई अन्य पति अच्छा संसारे नाही तार फल ओरे कार भल गति थिले नहीं तो मोर तो छे केते केते मनुष्य करी छरे वाला जोग्यन तीनटा मनुष्य करी छे छी किराही कर मरी जीव मुई तो भगवान के जो पूछे हे प्रभु तीन तीनटा मोर मनुष्य ले छुआ पिला नहीं हला मते हे कीड़ा गुटे भी हो बोल छे ओए जेरे बेड़ी कीड़ा हेबाटा हेबा बिजे हे कीड़ा ए माँ बूदे और शिशु मंदिर जीवा है ए शिशु मंदिर नहीं गले कि रे बाबू हे बू नहीं मांगले सुगबु को थिबा किरा हला भाई खाई गुटे स्त्री निजर स्वामी थाई करी अन्य पुरुष संगे संपर्क रखसी सेंता स्त्री माने 7 जन्म पर्यंत अल्प आयुष रे विधवा ही जायस एटा भागवत रे जगन्नाथ दास नहीं लिखि नहीं मकरो बाकी बिक्री केंता तार घर वाला मन नहीं मोरबा यहाँ दे धांगरी अछन सिने हैं बुढ़ा बुढ़ी हेले केनता हेबा जानबो जो तीन के तीन यहाँ दे चमकु छ धांगरी अछ जौवन धरी करी नहीं के ये दे सुनो हमर का लोग भी कह सतरी मकरो काहे बोली कर पहले मुई बंद की जितनी आरो सुन्नी हो कथा होतिले होए होए कथा होतिले आर का बोलतिले बेल केन माइकिना जदी एंता व्यवहार करू छे पर प्रीति जदी करू छे पर पिला के जदी अंग संग करू छे बोले बुढ़ा इचेन तोरे मकरो बनी छे जे मोर न आर की है नहीं बोलू छ धांगरी अछ हां बुढ़ा बुढ़ी हेले परे एक हाथ जीव लमसी परे
এটা তো পুনর্জীব। লবড়ে যে লম্বা পুনর্জীব হুম আর উপরে লাস্ট কে বুড়া বুড়ি চালি নে পারলে এনতা তালসন করে ସେଥିଲାଗି ପର ବିରତି କରବ ଏତିକି କଥା ଜାଣିଛ ମୋର ଘରକେ ଚମକି ଯାଇଛରେ ଭାଇ ଖାଇ ଝାଡ଼ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲେ ନିହାତି ଧାଙ୍ଗରି ଅଛ ଭାଇ ଖାଇ ଏ ପିଲାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ପିଲା କେନ୍ତା ପିଲା ତମେ ଜାଣିଛ ଏ ମା ଗো ତମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛ ମକର ଏ ପିଲାର କଥା ତମେ ନି କହିବ କେନ୍ତା ହେଲାନି ଗো পুরুষ সঙ্গে সমান ভগবান লেন গুটে নে দি সিং দুইটা নে দি নেলে পিলা গোবর হগুছে ଏ ମାନେ ପିଲା ଗୋବର ଏ ମା উঠে থাকবো ଏ ଗୋବର ହବୁଛେ ବଲବା ଖବର শুনଲା କେ ଆମର ଅସଳିଆ ଧାନ ଟିକେ ନେଇ ହେଲା হ্যাঁ ପିଲା କେ ନେନି ଆମର ବେହଲି ନା ବାନ୍ଧି କରି 8 ଦିନ ହକେ ଦେন ଯେ କାଲୁଆ ଧାନ বলবো ইয়া তার মা গলা ধান কাটি সমলা জিনে বাহার বানা ହିମାଇଣେ କପଟି ଆମର କପଟ କଲେ କଲଙ୍ଗର ବେଶ ନିଜେ ଧଇଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ହରିଲେ ଜଳନ୍ଧରকে ମାରବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଦୁଇଟା ଅବତାର ନେଲେ ଗୋଟେ ଅବତାରେ ଜଳନ୍ଧର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର ଜଳନ୍ଧର ରୂପ ଧାରଣ କରି ବୃନ୍ଦାବତୀ ସଙ୍ଗେ ରମଣ କଲେ ଯେନ୍ ଦିନ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ରମଣ କଲେ କାଣା ହେଲା ଜାଣିଛ ଆଗ ସତୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ତାର ପତି ପ୍ରାଣ ଗଲା ସତୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ତାର ପତି ପ୍ରାଣ ଗଲା କିଟା ପଳ ତୀର ତୀର ଗୁଣ କିଟା ପଳ ତୀର ତୀର ଗୁଣ ତୁତି ଜାଣି ଥାରେ ପର ତୀର ତୀରେ ସମ अरे मकर हे ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ବୋଲିକି ତାର ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ସେ ଅହଲ୍ୟା ପରପୀରତି କଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାଷାଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ନାରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଥାଇକରି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖସି ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ହାନି ହେସି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କମାଲେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଧରା ନେଇଥାଏ ରା ରା ଫାଁ ଫାଁ ହେଇକରି ହେନ୍ତା ଲୋକ ଦିନ ଯାଏ ଏ ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ତମକୁ ଦେଖମୁ ବୋଲିକିରି ଏବେ ପାଶର ଗାଁ ତମକୁ ଡାକିଛନ୍ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ বল করুছন শাস্ত্র মথরে বুঝাবে আর ডন্না ଆଉ ঢোল ତୁମେ ତୁମେ এটা କଣ ବୁଝେଇଛ ତୁମ ଠାରୁ ଆମର ମା ଭଉଣୀ କାହିଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଗଲା ଚୁକା ଆରେ ଏ ଭାଇ ଖାଇ ଆରେ ପୁଅ ଖାଇ ঠিক খাই এ শিক্ষা শিক্ষা দে দেখো শিক্ষা নিয়ে পাহাত করে তোমার লোক কাହିଁ শিক্ষা পাই হ্যাঁ গলা ই চুকা মোর কথাই কলি যুগে যদি যে ধরলা উসুম করে ভাত মরতে গরসে খাবার ইয়া তুই করে শুইবা ও মোর সরমরি এ দেখো হ্যাঁ গোল লাগবার বুদ্ধি হ্যাঁ সরমরি সরকার গড়িয়া জোরার ভর এ খবরদার দিবা আমাকে ভরকা বলবা কানেছে ওই পান পতর কেড়ে যতর আমর মামা উসি গো মোর কথা কেন পরপীরতিরে নাই দেব মন গমা নাই দেব মন পরপীরতি করবাটা অনিবার্য মনে রাখিত ଆଉ ଦିନ ବେଳେ ବିରତି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ନିଷେଧ ନିଷେଧ ଦିନେ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ବୋଲି ଗୋଟେ ଋଷି ମୁନି ଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବାରମ୍ବାର ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକେ କହିଲେ ଯେ ଇହାଦେ ଆମେ ରତି ଶୃଙ୍ଗାର କର୍ମା ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ମନା କଲେ ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଛ ମାତ୍ରକେ ଦିନ ବେଳେ ବିରତି କରବାଟା ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର କଥା ମାନିକରି ଠିକ ଅଛି ମୁଇଁ ତ ମାନବ ଶରୀରରେ ବିରତି ଲେ କରେ ଚାଲ ତୁମେ ହୁଅ ମୁର୍ଗୁଣୀ ଆଉ ମୁଇଁ ହେବି ମୂର୍ଖ ମୁର୍ଗ ତୁହେ ମୂର୍ଖ ମୁର୍ଗୁଣୀ ହେଇକରି ଦିନ ବେଲେ ବିରତି କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ହସ୍ତିନାର ରାଜା ପଣ୍ଡୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟକେ ଯାଇଛନ୍ ଗো ବୁଝିପାରିଲ ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୁର୍ଗୁଣୀ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ଭାବିକରି ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ସର ଯୁଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସର ମାରି ଦେଇଛନ୍ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସମୟରେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜାକେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଆମେ ଯେନ୍ତା ମୂର୍ଖ ମୁର୍ଗୁଣୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ବିରତି କରୁଥିଲୁ ତୁମେ ଆସିକରି ଆମେ ମାରି ଦେଇଛ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଉଛି ତୁମର ପତ୍ନୀ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତମର ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗେ ବିରତି କଲେ
ମୃଦୁନା ଫାଟିକ ତମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା ହେଇଯିବା ସେଥିଲାଗି ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପତ୍ନୀ ଥିଲେ କୁନ୍ତି ଏବଂ ମାଦ୍ରୀ ମାଦ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ବିରତି ନେଇ କରୁଥିଲେ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ क्या बोली? ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା हाय हाय ତେଣୁ କରିକି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗେ ସେ କେବେ ବି ବିରତି ନେଇ କରି नहीं सॉरी ଯେନ୍ ଦିନ ମାଦ୍ରୀଙ୍କର ରୂପ ଯୌବନକେ ଡେଇଁ ସହିକରି ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ବିରତି କଲେ ହଁ, ହଁ। ସେଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ କରିକି ଦିନ ବେଲେ ବିରତି କରବାଟା ବାରଣ ଭାଇ ଖାଇନି ହେତ ନହେଲା सर ନହେଲା कौन छु तो मामा उसी को करे जुहार सोने को सुख लगी नहीं है वो कातर नहीं है वो कातर इटा भाबिले किचे बिपिन इटा भाबिले किचे बिपिन दुती जड़ी थारे पर पीरत समा ছি আমার আড়ে হেন্তি নাই রে মকর জ খালি দৌসে বলু চারো ये तुम जोनी का मकरो नहीं का मकर आम घरे घर अच्छे द्वार अच्छे सब किसी टिप टाप चलुछु मकर तुम आम घर के आसिक जंजाल हमको नहीं पक से पिला के कहब अरे बाबू कोचा इटा सटा पटारे घर बनईछु ताहाके अरे हे परट द्रव्य के आस नहीं कर आस कर निजर बहा के बलबा हे पिला बुझबे काहे पर के आस और नीति उपास तो तुम हे मोर भाई कमौछि ना मुई बसी कर खाइसी मिले तुमर भाई केते दिन खाइबा लागि देबा निजे कमाले तो खाइबा के मिलबा हे पिलार हाथे तो निजे होउछि से तुमको काहे जे पठै छ नहीं हो हे सनी केते दिन थिबा ज कहबो ये तुम नहीं जो ये मकरो सुनो मोर कथा ए मा क्या काटे भीति हो छे बोले ये वर्ष पिलागर कपा कपा 185 केजी पहले नहीं का मकर तुम जब लोग माने कॉल कॉल जन्म नहीं क्या ई मई दुत्ती का बोइले जाउछि मुही अरे मोर बोल से ओनी मानिलो नहीं आहा सुनी राधिका न देले उत्तर और गला बाटे तते मरुहा फरमा भितिबे बुढ़ा हुआर आगो ई दुत्ती पर बेच कृष्ण पाछर जे মন্দ খ্যাটা কব গো यहाँ दे आइले देखनु दाम दी थी सन जमीन भोटा के 8 की भोटा खने आरु डरे ढुपे न सजे सेटा को
তিনটা কবি নাই গো নারী রজবতী মনকর কথা আর সোনা চোর আর মদ পিয়া মানে কেনতা হেସି বস্তেনি ସବୁ ইহাদি কহমা জমিনের কথা বেশি কাকা। ଆମର ଝାନ୍ସୀ ନାମରେ ଆମର ମା ଜଣେ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆଉ ଆମର ଜେଜେମା କେଙ୍କ କି ବଡମା ବୋଲିବି নেই না বহু কিনছে বহু নবীন ঘରରେ আর কে বউ নে বল মুকে বউ এনা क्या बोली तेरे बो बोल माई ସାସ ତ ପଚାରନ୍ତି ସହି କି ବୋଇଲେ ରାଇ ଦୁତି କାଗ ବୁଝାଇ କହ ବହନ ଦୁତି ও মোর মাই কা বইলে গো শুনা ইটা মারো বলি ই মারো খালি কে বাবু গো এ বাবু গো बाबू কে নারে গলা রে ए माया ही गला गो এ বাবু গো ই মোর জীবন ই বাঁধি যাউছে পিলারে এ মা গো ए तोर मानी ना यहाँ से बाथरूम गला ना এ ভগবান বলে গলা বল बोले गला ना गो তোকে বাসি বুসা খেয়ে দেছি ए माँ यहाँ से आस्ते जैसे तोर नोना के मांग दो এ লোক ও বাকো ए माँ लोको बाको ইটা কথা বলি ই কথা কনাকে পিলারে দুতি গো ও উন্না টিকে টিকি দেখো কা করছিল গো কান্দুথিনি ए माँ कांदू थिलु बोले तोर आखिर पानी कहीं गला कतो ଗୋଟେ ବେଡା ଲୋକ मुई बेड़ा होए गो माँ जेते आठी आठी कांदबू बोले आखिर जदी तू लुह जदी नी बाहरला बोले हेटा के हे कांदिर किछि भेलिट नी ना बोल বার বার কথা কইছি সকাল যেটা করা করুছি নি দেহতি পেনে বার বার না আর আকি পেনে যে মোর মাই ঘরকে যাইছিল যে কা বইলে গো শুনা আমার মাই ঘরকে গিয়েছিনি যে পিলা নিষ্পত্তি নেই বলে কেতে বুঝেই সুজেই জুয়ার বিহার কেতে গুলগুলা করে মি কহি দেখনি মার পিট বি খানি যে কা বলি কহিলি কোটা সে পিলাকে কহি দেব যে আমার ঘরকে আসবে বলি আর বইলে যে পচাইটা সটাপটা ঘর বনে সজা এ কাকে? ঘরর দরজা আশা নেই কর হরিছনি জোর মাহাকি বলি কাঁডা যে গুয়া দি মাহা কর বলে মতে জিবালে কহিলে তঙ্কু দিবা লাগি দুতি মুখ শুনি পিতবাস বলন্তি নিজে জীবি রাধা পাশ যাও গো দুতি কে তোর সদন মু যাও অছি সতে রাধা ভুবন চলিলে নিজ চলন মু নিজে বিজে নারায়ণ আহা দুতিকা মুখরু শুনি অচ্যুত মদন জালারু তণু আরত পলঙ্কতে জি উঠিলে মোহন চন্দ্রসেনাপুরে কলে গমন রাধা শয়ন মন্দিরে দুয়ারে প্রবেশ হই ঋষিকেশ নারায়ণ নারায়ণ দ্বারে ডাকুଛନ୍ତି ধীরে ধীরে নারায়ণ